الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعوة إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل আজিয়া 20 তারিখ 3 মাস 2025 আই অনারার বা শেখ বুরহান तमाम रोहिंग्या कौमर मुंशी हाजिर हुई ध्यान रखन हतलयर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आर जमातर पूरा रोहिंग्या कौमर वरे ज़ैकन हादिसा अशे या नजरिया पूरा रोहिंग्या कौम जगह जगह परेशान ओनरा बिल्कुल परेशान नोइबा और मायूस नोइबा क्यों बोले होले अल्लाह सुब्हानहु व तआला का निजाम আছে আল্লাহ তাআলা হক জামাতরে দলিয়া বডিল্লা তরিকালে ওরে ইমতিহান ইবতলা কল করে ইমতিহান ইবতলা কিল্লা করে তো বলে হলে আল্লাহ তাআলা হক জামাতরে কামিয়াবির রাস্তা দেখা দিবাল্লা কামিয়াবির রাস্তা খুলে দিবাল্লা বলি ওরে আতাল্লাহ মোর রোহিঙ্গা বেনকল ওনারা হনহারতম মজা পরিশান নইবা বলকে ওনারা আল্লাহ তাআলার বেশা বেশি শুকরিয়া করিবা আর দোয়া করিবা ওনারা জনাব রাসূল করিম सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो इंतकालानोर होरे साहबा एकराम वकल बिल्कुल मायूस न इतरा सबर अख्तियार गज्जे हिम्मत और न हारा सबर अब्द इस्तिकामत और हिम्मत साथे हक कर ओरे साबित कदम ताकि ओरे हक कर हक दिनर हक और दिनर रोशनी आरा वजन तो फासये साहबा एकराम वकल यार बादेन दिल्ला ओनरे दुनिया में मिसाल सो हक कर जमातर बड़ा बड़ा आमिर कल शहीद होने बावजूद हक्कर जमात कमजोर न बल्कि आगतुनारो मजबूत यारा बेशा बेशी कामयाबी हासिल करजेदा आसे यान ओनरा जानो यायो अरकानर जमीन मजे रोहिंग्या कौमर आजादिल्ला बोली आर अमीर मुहतरम जनाब अबू अम्मार जुनूनी हाफिज़हुल्लाह ताआला इबे यार 2-3 बছর आगे हर सटल लबली हर एकन उसूल हर एकन निजाम हर एकन कानून आर अल्लाह बोली और बनाए दिए अल्लाह बोली आरा हर एकन सेटर निजाम मजे आगतुनार मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह और आरा मुमित के आरो यातुनार मजबूती साथे हमरे बनाए लो जायुम इंशाअल्लाह बितौफिकिल्लाह यार बाद आई 2 नंबर मजे बांग्लादेशर सरकार लयरे मुखातिब बांग्लादेशर जदोन डिपार्टमेंट का আছে আর খাস করিয়ারে দপ্তর জনাব মোহতারাম মাস্টার ইউনুস সাহেব আর অনারার বেশা বেশি তেহদিলের সাথে শুকরিয়া আদা করি কি আল্লাহ বলে হলে অনারা আর বেচারা আর মজলুম রোহিঙ্গা কওমের মুস্তাকবিল আল্লাহ বলি ওরে ফিকির করি ওরে হাম করত দেত আল্লাহ আর অনারা আর রোহিঙ্গা কওমের মসলাতে মুস্তাকবিলরে জলদি তো জলদি তাহকিক করি ওরে मसलारे आसानी साथे हल कर दिबा बोली आशा करीर अल्लाह ताला ओनरारे तौफीक दोक आय अब्दुल्लाह निजर खतारे शज करीर वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।